کراچی بین الاقوامی شہر کراچی جو کہ 3 دن سے لاوارث ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کرنا سندھ حکومت کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تاہم آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے صدور، منتخب صدور، چیئرمینز، ایڈمنسٹریٹرز، میئر اور ضلعی ناظمین کتنے تھے اور کہاں تک تھے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 97 اہم شخصیات نے راج کیا۔ ان میں پہلے سویلین سر ہنری ہارٹ فیئرہارٹ ستمبر 1852 تا 1859 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ اے ایف پلاس 1859 میں صدر بلدیہ کراچی بنے۔ کیپٹن جی بی ڈینسٹرویل 1860 میں صدر بلدیہ کراچی بنے۔ میجر جے بی ڈینسٹرویل 1861 میں صدر بلدیہ کراچی رہے۔ کیپٹن جی سی کیمیال 1862 میں صدر بلدیہ کراچی رہے۔ میجر ساؤتھ ایرنسٹ 1863 میں صدر بلدیہ کراچی رہے۔ میجر ڈبلیو ساؤتھی 1864 میں صدر بلدیہ کراچی بنے۔ لیفٹیننٹ اے ایف آرمسٹرانگ 1864 میں صدر بلدیہ کراچی بنے۔ میجر ڈبلیو آر لمبارڈ 1865 سے 1866 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ میجر ڈبلیو ساؤتھی 1867 میں صدر بلدیہ کراچی بنے، جبکہ میجر ڈبلیو آر لمبارڈ 1867 سے 1869 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ میجر ایل ڈی اے ڈیسٹروال 11 اکتوبر 1869 صدر بلدیہ کراچی رہے۔ میجر جے بی ٹائیراٹ 14 اکتوبر 1869 تا 1870 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ایل ڈینسٹرویل 1870 تا 1871 صدر بلدیہ کراچی رہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ڈبلیو آر لمبارڈ 1872 سے 1873 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ایل ڈینسٹرویل 1874 سے 1875 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ کرنل ڈبلیو آر لمبارڈ 1875 سے 1889 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ کرنل آر آر ویلز 1879 سے 1881 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ کرنل سی ایف بولٹن 1881 سے 1884 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ جیمز گرانٹ جنوری 1885 سے نومبر 1886 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ الیگزینڈر میکنک نومبر 1886 سے 1890 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ ادھرام مول چند جنوری 1891 سے دسمبر 1891 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ جیمز کارلی دسمبر 1891 سے مئی 1896 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ پوسین مئی 1995 سے 1896 صدر بلدیہ کراچی رہے، جبکہ تھال رام قائم چند مئی 1996 سے اکتوبر 1905 تک صدر بلدیہ کراچی رہے، جبکہ بی ایل ایف بیومنٹ اکتوبر 1905 سے مئی 1910 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ سر چارلس میولز مئی 1910 سے ستمبر 1910 تک صدر بلدیہ کراچی رہے۔ اس کے بعد منتخب صدور آئے، جس میں پہلے سر چارلس میولز اکتوبر 1910 سے اکتوبر 1911 تک منتخب صدر بلدیہ کراچی رہے۔ ہرچند رائے دشن راس اکتوبر 1911 سے اپریل 1921 تک منتخب صدر بلدیہ کراچی رہے۔ غلام علی چھاگلا مئی 1921 سے اپریل 1922 تک منتخب صدر بلدیہ کراچی رہے۔ جمشید نصرانجی اپریل 1922 سے اکتوبر 1923 تک منتخب صدر بلدیہ کراچی رہے۔ پھر میئر کراچی کا دور شروع ہوتا ہے۔ جمشید نصرانجی نومبر 1933 سے 21 اگست 1934 تک میئر کراچی کی حیثیت سے آئے۔ ٹکم داس دودومل 30 اگست 1934 سے 30 مئی 1935 تک میئر کراچی رہے۔ قاضی خدا بخش 3 مئی 1935 سے 9 مئی 1936 تک میئر کراچی رہے۔ کے بی ارشیر ایچ ماہ 9 مئی 1936 تا 4 مئی 1937 تک میئر کراچی رہے۔ درگاہ داس بی ایڈوانی 4 مئی 1937 سے 6 مئی 1938 تک میئر کراچی رہے۔ حاتم علی علوی نے 6 مئی 1938 تا 5 مئی 1939 تک میئر کراچی کی حیثیت سے کام کیا۔ آر کے سدھوا 5 مئی 1939 تا مئی 1940 میئر کراچی رہے۔ ڈان جی مہروترا 7 مئی 1940 تا 6 مئی 1941 تک میئر کراچی رہے۔ ہاشم گزدر 6 مئی 1941 تا 8 مئی 1942 تک میئر کراچی رہے۔ سوراب کے ایچ کڑک 8 مئی 1942 سے 11 مئی 1943 تک میئر کراچی رہے۔ شبو ناتھ ملراج 11 مئی 1943 تا 10 مئی 1944 تک میئر کراچی رہے۔ یوسف عبداللہ ہارون 10 مئی 1944 سے 8 مئی 1945 تک میئر کراچی رہے۔ مینوئل مسکیٹا 8 مئی 1945 سے 1 مئی 1946 تک میئر کراچی رہے۔ بشر امداد دیوان داس 9 مئی 1946 سے 9 مئی 1947 تک میئر کراچی رہے۔ حکیم محمد احسن 9 مئی 1947 سے 25 مئی 1948 تک میئر کراچی رہے۔ غلام علی علانہ
25 मई 1948 تا 8 जुलाई 1948 तक मेयर कराची रहे। महमूद हारून 19 जनवरी 1954 تا 26 मई 1955 तक मेयर कराची रहे। अलहाज मालिक बागली 26 मई 1955 से 29 मई 1955 तक मेयर कराची रहे। सिद्दीक वहाब 29 मई 1956 تا 16 दिसंबर 1956 तक मेयर कराची रहे। एसम तौफीक 16 जून 1958 تا 16 अक्टूबर 1958 तक मेयर कराची रहे। मुमताज अहमद CSP ऑफिसर थे। 14 नवंबर 1960 تا 24 मई 1961 तक चेयरमैन बल्दिया कराची की हैसियत से पहले चेयरमैन बने। सैयद मुनीर हुसैन CSP ऑफिसर 25 मई 1961 تا 28 अगस्त 1961 तक दूसरे चेयरमैन बल्दिया कराची रहे। ब्रिगेडियर मिर्जा खालिद हुसैन जिनका ताल्लुक आर्मी से था 28 अगस्त 1941 था 31 जनवरी 1963 तक चेयरमैन बल्दिया कराची रहे। एम जियाउद्दीन खान CSP ऑफिसर 8 फरवरी 1963 से 14 अप्रैल 1964 तक चेयरमैन बल्दिया कराची रहे। सैयद सरदार अहमद CSP ऑफिसर 13 अप्रैल 1964 था 31 अक्टूबर 1964 तक चेयरमैन बल्दिया कराची रहे। एम जियाउद्दीन अहमद खान CSP ऑफिसर 8 फरवरी 1963 तक 14 अप्रैल 1964 तक चेयरमैन बल्दिया कराची। परवेज अहमद भट्ट CSP ऑफिसर 8 फरवरी 1966 तक 11 अगस्त 1968 चेयरमैन बल्दिया कराची रहे। अबरार हसन खान टी पाक PSS 16 सितंबर 1968 था 15 जनवरी 1971 तक चेयरमैन बल्दिया कराची रहे। दूसरी मुद्दत के लिए अबरार हसन खान टी पाक CSP ऑफिसर 15 जून 1971 था 12 मार्च 1972 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। MM उस्मानी CSP ऑफिसर 27 मार्च 1972 था 3 सितंबर 1972 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। मजहर रफी 4 सितंबर 1972 था 13 अक्टूबर 1973 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। MM मजीद 13 अक्टूबर 1973 था 17 दिसंबर 1977 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। ब्रिगेडियर रिटायर PB गिलानी 28 जनवरी 1978 था 9 नवंबर 1989 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। अब्दुल सत्तार अफगानी 9 नवंबर 1979 था 7 नवंबर 1983 मेयर कराची रहे। अब्दुल सत्तार अफगानी दूसरी मुद्दत के लिए 7 नवंबर 1983 था 3 फरवरी 1987 दोबारा मेयर कराची रहे। सईद अहमद सिद्दीकी 14 फरवरी 1987 था 9 जनवरी 1988 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार 8 जनवरी 1988 था 27 जुलाई 1992 मेयर कराची की हैसियत से फराइज अंजाम देते रहे। मिर्जा करीम बेग 28 जुलाई 1992 था 11 नवंबर 1992 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। सैयद मसूद आलम रिजवी 11 नवंबर 1992 था 3 फरवरी 1994 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। सैयद फैसल सऊद 3 फरवरी 1994 था 5 जून 1994 एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जबकि फहीम जमा खान 5 जून 1994 था 24 अप्रैल 1996 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। सैयद अमजार हुसैन जैदी 24 अप्रैल 1996 था 3 सितंबर 1996 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। सबकत मंसूर 3 सितंबर 1996 था 11 नवंबर 1997 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। सैयद अमजार हुसैन जैदी दूसरी मुद्दत के लिए 2 दिसंबर 1996 था 28 अगस्त 1998 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे, जबकि सैयद अरशद अली 28 अगस्त 1998 था 11 अगस्त 1999 एडमिनिस्ट्रेटर कराची। मशाहिदुल्लाह खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से था 11 अगस्त 1999 था 12 अक्टूबर 1999 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। इकबाल अहमद सुबैदी 13 अक्टूबर 1999 था 29 अक्टूबर 1999 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। फहीमुज़्ज़मान दूसरी मुद्दत के लिए 30 अक्टूबर 1999 था 12 फरवरी 2000 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। इकबाल अहमद सुबैदी दोबारा 12 फरवरी 2000 था 25 मार्च 2000 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। ब्रिगेडियर अब्दुल हक 25 मार्च 2000 था 11 अगस्त 2001 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। इसके बाद नाजिम नेमतुल्लाह खान हाजी एडवोकेट तशरीफ लाए और 14 अगस्त 2001 था 30 जून 2005 तक जिलाई नाजिम की हैसियत से फराइज अंजाम देते रहे। फजलुर रहमान केयरटेकर की हैसियत से 1 जुलाई 2005 था 16 अक्टूबर 2005 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। फिर सैयद मुस्तफा कमाल 17 अक्टूबर 2005 था 24 फरवरी 2010 शहर के नाजिम की हैसियत से फराइज अंजाम देते रहे। फजलुर रहमान 25 फरवरी 2010 था 9 जुलाई 2011 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। मोहम्मद हुसैन सैयद कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची 9 नवंबर 2011 था 27 फरवरी 2013 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। हाशिम रजा जैदी 22 फरवरी 2013 था 3 अगस्त 2013 एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची रहे। साकिब सोमरो 4 अगस्त 2013 था 21 नवंबर 2013 एडमिनिस्ट्रेटर कराची। रऊफ अख्तर फारूकी 21 नवंबर 2013 था 6 जनवरी 2015 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। साकिब सोमरो दूसरी मुद्दत के लिए 8 जनवरी 2015 था 27 जून 2015 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। रोशन अली शेख 27 जून 2015 था 8 जुलाई 2015 एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। शोएब अहमद सिद्दीकी जो कि कमिश्नर कराची भी रहे 8 जुलाई
2015 تا 28 اگست 2015 تک ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے. سجاد عباسی 28 اگست 2015 تا 8 مارچ 2016 ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے. روشن علی شیخ 1 اپریل 2016 ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے. لائق احمد آخری ایڈمنسٹریٹر کراچی اپریل 2016 کو آئے تھے اور 30 اگست 2016 کو ایڈمنسٹریٹر کراچی کی حیثیت سے رخصت ہوئے. پھر وسیم اختر میئر کراچی کی حیثیت سے 30 اگست 2016 کو آئے اور 30 اگست 2020 کو فرمائشی پروگرام کے تحت واپس گئے. لیکن حیران کن طور پر 3 دن گزر جانے کے باوجود 98 ایڈمنسٹریٹر کا نام حل نہیں آ سکا. حیران کن طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جہاں 97 صدور، منتخب صدور، چیئرمین، ناظمین، میئر، ایڈمنسٹریٹر نے فرائض انجام دیے، وہیں اس میں 3 بریگیڈیئر، 2 لیفٹیننٹ، 2 کپتان، 8 میجر، 3 لیفٹیننٹ کرنل اور 9 شخصیات نے بھی کراچی پر راج کیا. 98 ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا کسی کو نہیں معلوم. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی.